କମନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାତର ମନ କଥା ସତ କଥା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗୁରୁ ଅଟୋ ହୋମ୍ ଶକ୍ତି ମମ ଲୋକ ସମର୍ପିତ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ ମନ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା আমার ওড়িশা পুরী পଣ୍ଡা বাইনা মানকু ইয়ে সংঘর্ষ সম্বদ অন্তর্গত কথা করছি ইয়ে মন সাଙ୍ଗরে কন কথা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়া কন কথা হচ্ছে আজ্ঞা আমার ওড়িশা পুরী মহান রাজনীতি নেতা লোক সংঘর্ষ সম্বদ অন্তর্গত কথা বলছি আমার ওড়িশা পুরী সি বিচ পুলিশ মান সাଙ୍ଗরে বি সংঘর্ষ সম্বদ অন্তর্গত কথা করেছি এই চ্যানেল কমন ইন্ডিয়ান চ্যানেল কমল চ্যানেল কন কথা হচ্ছে আজ্ঞা স্বর্গ মন কথা সবু মন কথা নাথর মন কথা এই কথা কন কথা प्रभु होम जय श्री जगन्नाथ विश्वरूप दर्शन कथा ये नाथंकर नाथर मन कथा सत्य कथा बापा इंडियन बो इंडियन कमन इंडियन मदर इंडियन कमल कथा आज्ञा ओडिशा पुरी पंडा पाइना माने आ काली को कथम हो गला आज्ञा हाँ आपण आम समस्ते हिंदीन गुरु हटो ओम सतयुग भितर आम पहुँचलु एने सत कथा कहब आज्ञा सत कथा न कहबू आज्ञा मुक्ति मोक्ष परलोक प्राप्त भितर आपण आम के भी जीवन आज्ञा के भी जीवन आम समस्ते से उत्तर दहर एका रहीबू से आगा गलत कर घंट बजाइब ठाकुर जय जगन्नाथ केमिति आम बड़ दाण्डे जगा खालियार आमर जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जिते रथ चलता ढांकी नाइक घंट बजे सेमती उत्तर धरे गलत कर घंट बजेदेव आज जे जगन्नाथ नाथ मन कथा सत्य कथा आज्ञा हाँ लाइक करंतु कमेंट करंतु सब्सक्राइब करंतु आगे अपना मन कथा अपना जानिछ ये सत्य ना मिछ कमन इंडियन कमर्स शांति सेवनाय मास्टर इंडिया पुलिस चैनल कमन इंडियन कमर्स